नदिया के शांतिपुर कालना फेरी घाट में भेसेल से पार करते समय एक ईंट से लदी वाहन नदी में गिर गई और वाहन के धक्के से पानी में गिरने से एक छेना व्यवसायी लापता हो गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और खबर पाकर घटनास्थल पर पहुंची उत्तेजित स्थानीय लोगों ने फौरन फेरी सर्विस को जबरन बंद कर दिया और आंदोलनकारियों की मांग है कि जल्द से जल्द लापता व्यवसायी को उद्धार किया जाए और सुरक्षा के नियमों को ताक में रखकर जिस तरह से फेरी सर्विस पर सेवा दी जाती है उसका फौरन निवारण किया जाए। একদম পুরো আচ্ছা যে 7:05 যিনি ডুবে গেছে তার বয়স কত? তার বয়স কত হবে? আমাদের থেকে বড় ছানা ব্যবসায়ী? হ্যাঁ, ছানা ব্যবসায়ী। বাড়ি বেলেডাঙ্গায়, ওর বাড়িটা অনেক চাঁদগুড়ি। আপনিও তো ছানা ব্যবসায়ী? তারপর সে জলে তলিয়ে গেছে? জলে লরির তলায় আছে ও। আর লরিতে কেউ ছিল? লরির লোক দুটোই লেবে গেছে, ওরা পালিয়েছে। আচ্ছা, এই যে এইভাবে যাতায়াত করা, ঘাটের যারা এই যে বোর্ডের কর্তৃপক্ষ যারা বোর্ডে কাজ করে তারা কি এরকম ভাবে গাফিলতি করে কাজে? এদের তো গাফিলতি থাকেই। এই আজকে কি সেই কারণে এই ঘটনা ঘটে গেল? হ্যাঁ হ্যাঁ, কোনো সমস্যা তো সব সময়। ঘাট কর্তৃপক্ষ কোনো সময় যাত্রীদের জন্য সুবিধার কিছু করে? না না, সুবিধার কিছুই নেই, চলছে। কি নাম আপনার? আমার নাম খোকন ঘোষ, বাড়ি বেলেডাঙ্গায়।